Mayong udusugbog sa mga nagsunoding among pagsibya Biyernes karon pitsa 14 sa Marso tuig 2014. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang mga nagunang balita, cargo ship nalamba sa fishing boat sa Manila Bay, usa patay. Mga sundalo sa Davao miangkon nga adunay kakuwang sa pagresponde sa pangatake sa NPA sa ilang probinsya. DSWD ug DOLE migahin og budget alang sa panginabuhian sa mga biktima ni Bagyong Yolanda sa Northern Cebu. Sa atong lukop nasod, Japan modunar og 170 million pesos alang sa sendong survivors sa Cagayan de Oro City. Sa probinsya sa Sugbo, 7 ka estudyante ni sumbo nga gikulata sa magtutudlo. Samtang lending collector gitulis sa syudad sa Bacolod. Sa showbiz, suspect sa pagpatay sa fashion designer nga si Kenneth Chua nadakpa na. Sa sports, Pacman gihangop ang iyang dokumentaryo. Mosunod ang mga headlines sa Sunstar Newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Nalurod ang usa ka cargo ship human nalamba sa usa ka gamay nga fishing boat ngadto sa kadagatan sa Manila Bay. Patay ang usa sa 23 ka mga tripulante samtang nagpabilin pang missing ang laing napulo. Sigon ni Coast Guard spokesman Armand Balilo nga nahitabo ang insidente ni atong Miyerkules sa gabii. Matud niya nga ang maong cargo ship nagdala og steel containers apan wala pa na-identify ang pangalan sa kumpanya niini. Kasamtangang padayon ang investigasyon ug ang pagpangita sa mga nawalang tripulante. Nasuta nga daghan nag-record sa mga panagbangga sa maong dapit lakip na ni adtong Pasko sa tuig 2009 diin usasab ka fishing vessel ug ferry ang nagbangga nga miresulta sa pagkamatay sa tulo ka mga tawo ug 24 ang missing. Para sa dugang detalye, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Miangkon ang militar sa probinsya sa Davao nga aduna sila'y pagkuwang sa pakigkumbate ngadto sa mga miyembro sa New People's Army diin 7 sa ilang mga tawo ug 2 ka pulis ang namatay. Butyag ni General Ariel Bernardo sa 19th Infantry Division nga ilang gi-underestimate ang gidaghanon sa mga rebelde nga pwede unta nilang naandaman. Kay hinumdumang sunod-sunod nga miatake ang mga rebelde sa munisipalidad sa Matanao ni adtong Lunes diin daghan sab ang samdan. Matud ni Bernardo nga angay tagaan ug pasidungog ang mga kasundaluhan ilabi na sa mga nangamatay kinsang mga pamilya gikatakdang hatagan og tabang pinansyal. Sa mga adunay anak, tagaan og scholarship program samtang ang mga walay panimalay tagaan og oportunidad nga makakuhag housing program. Samtang napasakaan na og kasong kriminal ang 9 ka mga nadakpang miyembro sa NPA. Padayon sab ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa probinsya alang sa posibleng pagpang-atake usab sa mga rebelde. Maayong balita alang sa mga survivors sa Bagyong Yolanda sa Northern Cebu.
Mato ni Jennifer Kimno sa Department of Social Welfare and Development nga naa na sila'y naila nga 15,056 ka mga beneficiaries sa Cash for Work program sa Sugbo. Ang mga beneficiaries mo trabaho sulod sa 15 ka adlaw ug ang trabaho mao ang pagtanom og mga kahoy, reconstruction sa mga dalan ug infrastruktura, rehabilitasyon sa mga nagubang balay ug laing trabaho nga i-identify sa mga local government units. Ang DSWD nitanyag sab og Cash for Work program sa mga lungsod sa Balamban, Borbon, Compostela, Cordova, Liloan, Madridejos, Pilar, Poro, San Francisco, Santa Fe ug Sugod ug sa syudad sa Danao ug Talisay. Samtang ang Department of Labor and Employment aduna nay nailang 1,651 ka mga beneficiaries sa ilang Emergency Employment Program. Para sa dugang detalye, bisitaha lang ang www.sansar.com.ph. Sa atong lukop nasod, mipasalig ang Japan nga mohatag og dulan sa 200 ka milyones ka pesos nga mga construction materials alang sa mga survivors sa Sendong o sa bagyong Sendong sa syudad sa Cagayan de Oro. Ang Minister for Economic Affairs sa Japan nga si Akio Isumata ang mismong mibisita sa syudad kagahapon aron ihatod ang maayong balita. Ang maong programa mutukod og kapin sa 1,000 ka mga panimalay sa barangay Balubal. Matag usa ka balay mobalor og 310,000 pesos. Matod ni Isumata nga gikatakdang moabot ang mga materyales gikan sa Japanese Non-Project Grant Aid sa sunod nga mga buwan. Sigon sab ni Ramon Fernandez, kinsa chairman sa Shelter and Housing Development Multi-Sectoral Task Force nga gibanabanang mahuman ang pagtukod sa mga panimalay sulod sa 6 ka mga buwan. Misumbong ang 7 ka mga tinun-an sa barili dinhi sa Sugbo nga gikolata sila sa ilang maestro nga gingong gisapot kay nag-away sa iyang boyfriend. Ang mga bata uban sa mga ginikanan ug paryente unang ni-report sa school principal apan dihang mag-atubangay na unta sila kalit nga ni walk out ang maestro. Tungod niini ang mga bata milahos sa police station ug gisaysay nga niadtong adlawng Biyernes sa mayaging semana usa nila ang gihapak gamit ang newspaper na suntukan ingon man gilabnutan sab sa buhok. Ang magtutudlo daw nga si Jinggoy, dili niya tinuod nga pangalan, daw nagkaaway sayo sa buntag sa iyang uyab nga lalaki. Usa ka estudyante iyang gisugo sa pagpamasahe sa iyang ulo aron siya mahuwas-huwasan sa kasapot. Apan ang tinun-an giingong nasayop sa pagmasahe hinungdan nga ni samot ang sapot niini og gilabnot ang buhok sa tinun-an. Matod ni SPO4 Elsa Albuera, kinsa hepe sa Women's and Children Protection Desk sa Barili Police, nga posibleng pasakaan og kaso ang magtutudlo kinsa kasamtangang on leave karon sa tunghaan. Mobalor og 15,000 ang natulis gikan sa usa ka lending collector nga nangolekta sa Barangay Tutong 1, syudad sa Bacolod niadtong Miyerkules sa hapon. Ang biktima nga si Kim Faye Sinoro sa Lend a Hand Lending Investors Corporation misaysay nga mga alas 3:30 sa hapon samtang nangolekta kini og utang kalit siyang giduol og gi-hold up sa mga armadong lalaki. Daling mipahigayon og follow-up operation ang kapulisan og na-recover ang motorsiklong gigamit sa mga sospek didto sa Barangay Felisa. Apan padayon pa ang investigasyon sa pag-ilas sa mga tulisan. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Atong sayran ang kahimtang sa atong kadalanan dinhi sa syudad sa Sugbo ni Sitom Officer Ivan De Los Santos. Good morning.
morning, kanyang tanan si Tango Ico de Los Santos Aibane sa Cebu City Traffic Operation Management. Traffic update na to sa pagkarong rasa, alas 11:30 sa tuwang Bulacau area, tuwang situation diya sa South area, normal situation going to San Roque, and then padung diri sa may Imol. And then atong Birama, normal situation lang atong Birama Boulevard. Ang atong SRP sa pagkakaroon na balik na ta sa normal situation naman atong disable nga vehicle sa may Lodo Bridge. Ang atong Carbon area sa pagkakaroon moderate situation ang atong Carbon area, ang atong Osmeña Boulevard normal. And then ang atong Iscarrio going to Gorordo, and from Gorordo going to Capitol, both sides moderate situation. Atong Maxilum Gorordo, moderate situation ang atong traffic situation. Ang atong uptown area diri sa may Carita going to Mabolo, moderate situation also ang atong dagan sa trapiko. Atong Salinas Drive, normal situation ang atong Salinas Drive. And then ang atong Banilad area, moderate situation going to Cebu City. And then ang atong going to Banilad, going to Matalamban sa Karong Rasa, normal situation sa Karong Rasa. So more or less ang atong dagan sa trapiko karon in general narata sa normal and moderate situation. So kaginiya ang pagkarong rasa doon nakitay 8 ka panagbangga, damage to property and physical injury. So daghang salamat kaniyang tanan. Daghang salamat, Sir Ivan. Mga higala sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Typhoon Yolanda devastated central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details and mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now. Hey! Ooh, sunstar.com.ph in association with channel14.com presents The Sunstar Weekly Podcast. Good Noon, Army. Good noon, Jao. Which apparently isn't a real thing. It's only because Wano say Mayong Udto. So we are the hosts of the Sunstar Weekly Podcast. And what did we talk about this week? This week, we are talking about the Cybercrime Prevention Act of 2012. Head over to podcast.sunstar.com.ph. You can also download our podcast on iTunes. Yay! Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Sospek sa pagpatay sa fashion designer nga si Kenneth Chua nadakpa na. Samtang Taiwanese drama Meteor Garden ipasalidag balik. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Nadakpa na ang sospek sa brutal nga pagpatay sa fashion designer nga si Kenneth Chua. Ang sospek nasayran nga ang master cutter di ay mismo ni Chua. Nasakpan siya humanakit-an sa CCTV nga nag-withdraw kini gamit ang ATM sa biktima. Si Chua gipatay sulod ra sa iyang showroom sa Makati di inakit-an ang iyang lawas sulod sa Casillas. Nakagapos kini ug dunay daghang dinunggaban. Matud sa kapulisan nga posibleng tulis ang motibo sa maong krimen. Si Chua ang usa sa mga paboritong designer sa mga performer sa ASAP. Sama nilang Sarah Geronimo, Shaina Magdayaw ug uban pa. Gani ang nga gisulob ni Shaina niadtong 2012 nga gidesenyo ni Chua nilugwa ni anang pagkasunod tuig sa Hollywood. Di nakit-an nga nagsulog usab sa susamang disenyo si Shakira.
excited sa gikatakdang pagpasalida balik sa sikat nga Taiwanese drama nga Meteor Garden. Kinihuman mipagawas ang ABS-CBN TV Network og video teaser nga adunay title nga Meteor Garden: The Ultimate Throwback. Nagtrending sabdayon kagahapon sa Twitter ang hashtag Meteor Garden. Ang maong Taiwanese show ang nanguna sa mga Asian telenovelas sa nasod. Bida ni ini ang upat ka mga hunks o F4 nga sila Dao Mingsi, Wachile, Mitsuo ug Shimen. Kinsa man ang makalimot sa love line nila Dao Mingsi ug sa poor girl nga si Sanchai. Ato ubalikan ang mga kilig moments sa umaabot nga comeback sa Meteor Garden. Para sa Sunstar Pilipinas Showbiz Chika, Maris Puyo. Daghang salamat Maris, ug para sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha lang ang celebrity.sunstar.com.ph. Follow pod mi sa among Twitter @SunstarShowbiz. Sa atong pagbalik ang balitang sports. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay ato ni bay, original ni bay. Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Pacman gihangop ang iyang documentary. Import sa San Miguel Beer matestingan unya og hit wa kabaw sa net. Si Daryl Anunciado sa Sports Balita. Gikalipay o gihangop ni boxing superstar Manny Pacquiao ang kalabot sa iyang documentary nga giuluhan og Manny nga gisalida na dinhi sa nasod sugod niadtong Miyerkules. Sa maong documentary, gisaysay ang kinabuhi sa Filipino boxing icon ngadto sa iyang kabantog ug mga kasakit nga iya usab nga sinati. Nagsaysay niini mao si Academy Award nominee Liam Neeson ug gidirihian ni Academy Award winner Leon Gass ug Ryan Moore. Magbuwag ang dalan sa duha ka leader karong gabii sa dihang magsangka ang pulos wapay pildi nga San Miguel Beer ug Talking Text tropang texters sa PBA Commissioners Cup sa Araneta Coliseum. Ang beerman nakahukom nga moparada og bagong import nga si Kevin Jones kinsa mao'y mupuli ni Josh Boone. Gituuhan nga si Jones makahatag og saktong lideratos sa mga batos ni Coach B-Boy Ravan. Ang tropang texters sa ilang bahin mipukan usab sa Alaska 85-72 o sa Express 95-91 sa una nilang duha ka duwa. Mipakatap og 29 puntos si Paul Pierce samtang mitampo og 17 si Mirza Teletovic sa Brooklyn Nets aron pildihon sa ikatulong higayon ning season ang defending champion Miami Heat 96-95 sa NBA. Sukad niadtong Enero, ang Nets nga miduwa nga wala si Kevin Garnett adunay 23-9 nga record. Nangulo sa pildirong Miami si Chris Bosh nga may 24 puntos. Mipuga og 22 si Dwayne Wade ug 19 kang LeBron James ug 14 usab ang nahimo ni Mario Chalmers. Kini si Daryl Anunciado para sa Sunstar Pilipinas Sports Balita.
Dagang salamat, Daryl. Samtang sa Lotto results, duna nagyoy nakadaog sa premyo sa Lotto 642. Solo niyang makuha ang kapin sa 50 million pesos nga premyo niini. Apanayog kabalaka kay duna pa mo'y chance ang makadaog sa premyo sa Super Lotto 649 human walay nakadaog sa premyo sa bulan niini gabii. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. O ganiya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O gatong sayran ang kahimtang sa panahon sa Sibya ni Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Adun lagi hapon kita northeast monsoon kun hangin nagikan sa amihan ang muhuros no ug kini masinati dinhi kapikto sa central o ingon man sa northern Luzon dinhi kakabisayan makasinati gihapon kita mga panglanda lang kini sa wind convergence andak bayan ug lalawigan sa Subo dun lagi hapon kita kahayag sa adlaw sayo sa buntag inoon arina sa hapon masinati natong malag-umon nga kalangitan lubanan kini siya og mahinay nga pangulan sa kapunon ingon man sa kagabion papanganuron atong kalangitan hinuon dunay kahayag sa adlaw ingon man kusog nga hangin ug kini magasugod gikan sa Sabado ngadto na sa Miyerkules. Ang tagbilaran ingon man kitubok ang buhol maayong panahon inon usab duna kini siya mga panagsang marag-umon kalangitan ingon man hangtod magsugod kini arong adlaw hangtod sa Miyerkules. Ang dumagiti ingon man ubang bahin sa Negros Oriental maayong panahon duna kitay makitang adlaw inubanan sab kining mahinay nga pangulan sa kapunon ingon mas kagabion karong adlaw hangtod na kini siya sa Martes. Mahinay nga tos panagsang kusog nga hangin gikan silangan nga tos pagkaamin ang silangan ng muros o atong dagat sa kabaybayunan nini kasarangan nga tunas pagkabaluron. Gikan Buenas Pag-asa, Oscar Tabada. Dagang salamat Sir Oscar ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Para sa dugang pang updates bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Gi-follow pod mi sa among Twitter @sunstaronline ug sa Facebook page Sunstar Philippine News. Maguban-uban na sab kita sunod semana. Happy sweldo og happy weekend. Kini si Jai Sandoval og kini ang Sunstar Pilipinas.